Yay! Boss Rods, kinabitan ko na oh. Kulay pula na. Ito na yung dati niya. Kulay red siya, kulay red. Yan na. Update kita later, alright. Ito na ano. Ay grabe ka sexy. Oh. Sexy masyado. And breakaway setup. Yan. O, diba? Civil yan para hindi magpilipit. Ito pa, civil din sa dulo para hindi magpilipit. Kasi total oh.